Speaker sir, एकदम important issue, and this issue is because of fear and anxiety among homeless women and persons with disability, as no money is dispersed to these needy sections. Street Providence is running 11 homes for homeless with total of 150 residents at present. The government has made budgetary provision, but the funds are not released, as the scheme along with the rules and regulation is yet to be prepared. The Honorable Chief Minister may take note of this matter on top priorities. Because sir, Aicha Disak Zoritor Tsoilar advertisement on the newspaper. Street Providence Goa, due to unavoidable circumstances and with a deep sense of profound regret, Street Providence Goa is exiting the free shelter home service for homeless with poor and disability. Between 1st August to 31st August 2025, Goa Police will be requested to visit our homes and take the residents away. This free service is suspending till 31st March. एक मिनट आवले था. सर, बांग्लादेश में तो माकी आता important issues आपण हा हो issue आज 150 लोकांचो future इकरा कोडे shelter home आता हो सरकार April, May, June, July 4 महिने झाले त्यांनी पैसे दिले and they are bringing them on the streets. The homeless are being brought on the street. Is this how we have to act? Yes. Because this is a very, very important issue. Okay. Today it will be a joke on our part as legislators if like this we get these people on the street. मानाधिक सभापती तुमकां कळपाक जाय ह्या हावजाक म्हणून सांगता थोड्या जाणांक ब्लॅकमेल करपाची संवय जाल्ली आसा हांव ह्याच शब्दांनी म्हणटलो. स्पीकर सर, ही स्कीम पयली WC कडेन आशिल्ली, ती स्कीम सोशल वेलफेराक ट्रान्सफर केली. ताज्या उपरांत तो जे सांगता 110 लोक म्हणून आमचे डिपार्टमेंट थंयसर कितले लोक आसात तेज्या पयलीं तांकां अशाच पद्दतीत रस्त्यार हाडप किंवा आझाद मैदानाचेर दवरप आनी सरकारा कडेन मागप. हाज्या पयलीं टायम टू टायम त्या स्किमींतल्यान ताका पयशे कितले मेळटा हे सगळे पयशे दिल्ले आसा. आउट ऑफ द वे वचून म्हणजे हाल्ली म्हाका दिसता 1 म्हयनो जाला आसतलो आमी 50 लाख रुपीज पयशे ट्रान्सफर केले. एक मिनिट स्पीकर सर, आस्क हिम टू फॉलो द रूल. बरोबर स्पीकर सर, आम्ही तेका म्हणजे 50 लाख रुपीज हार्डली एका म्हयन्या पयलीं दिले आसतले. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट स्कीम म्हटल्या उपरांत तेका तेजी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवप किंवा थंयसरलें इन्स्पेक्शन करून ते सगळे जे आहा पळय न्हू डॉक्युमेंट्स दिवप. स्पीकर सर, ही स्कीम खरें म्हणजे कोणाचो जो म्हणजे स्वताचो ट्रस्ट आसता पळय न्ही तेका ना. ही जी आसता पळय न्ही इट इज फॉर द पब्लीक ट्रस्ट आनी त्या खातीर तरी सुद्दां म्हणजे आमी आफ्टर ऑल होमलेस हांकां खातीर सांबाळटा हे सगळे रिलॅक्स करून तेका पयशे टाइम टू टाइम ट्रान्सफर करीत आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री बाबतीत 8 वर्सां जाली स्पेस चलयताय. लास्ट 8 years have you bought anything on record about blacklist मोठे उतर सारखं. स्पीकर सर, आज इकरा कोडे म्हणून ना ब्लॅकमेल म्हटला. ब्लॅकमेल मोठे सारखं ना. स्पीकर सर, 8 वर्सां जाली. Now what is the solution? What is the solution? You are going to put these people on the road. कंप्लीट करपाक सांगता. सांग solution. आम्ही जे आता लेटर जे तेणी पहिल्यान पयली युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची जेका UC म्हणटात ती दिवची आणि ताज्या उपरांत आमच्या डिपार्टमेंटात जे ताका लेटर केला तेणी सर्टन डॉक्युमेंट जे सबमिट करपाक जाय ते डॉक्युमेंट दिवचे. आम्ही अंडर दॅट स्कीम ताका जितके पयशे मेळटा तितके दिवपाक तयार आसा. आमचे अशें कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, आमी एक मिनिट स्पीकर सर, आमी प्रोविजरियाच्या मार्फत 12 काय 13 ही आमी स्वता चलयतात. अशें न्ही की तो एकटोच चलयता. आम्ही प्रोविजरियाच्या मार्फत आमच्याय कडे 8 वर्स चलयत न्हू तो तुझ टायमार 5 वर्सां तू मुख्यमंत्री आल्लो. Let us not make this as part of an ego. Because sir, please try and resolve it. सांगता हांवें आफूर हाडून त्याच्या बरोबर डिस्कशन करून पैसे रिलीज केल्या. फक्त 15 दिसांतले 50 लाख रुपया रिलीज केल्या. हांवें केल्या. पण माहिती मुखार कोर ते सेटल कोर. फुडली UC आहा ती त्यांनी दिवची. फुडले पैसे दिता. मागीर सेटल कोर.